दुआनी साहब ये फरमाइएगा, अगर सर कल इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है उनकी रिहाई के लिए? फिर जिसमें से 90% लोग फ्री पड़ रहे थे और मैंने इलाके से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी 15,000 रुपए कनाल जमीन है। वो इतना बेवकूफ शख्स कौन है जो 15,000 रुपए कनाल के पीछे जो है 160 अरब रुपया या जो 60 अरब 40 अमाउंट जो बताते हैं वो उसने माफ कर दिया। यार ये वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जिसको चार्टर नहीं मिला हुआ यूनिवर्सिटी का। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से सर डिग्री ले रही है, इसको कोई चार्टर नहीं है इसका, और ये कॉलेज के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ सर। हाँ जी बिल्कुल आप ठीक पढ़वा रहे हैं, इन प्रोसेस है। मेरी चौधरी साहब डिग्री जो है ना वो पब्लिक पॉलिसी में है और पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन पे मेरा थीसिस है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। पाकिस्तान में वो शख्स नहीं है जिसकी ये सोच है ये यूनिवर्सिटी बनाना, ये इमरान खान है जिसने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इट इज जस्ट नॉट अबाउट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, You have to protect the values of the Muslim world. किसी को समझ है? अच्छा सर ये values of Muslim चंद साहब ये कह रहे हैं मलक रियाज साहब की भी सोच है, जमीन तो उन्होंने दी ना, नेकी है ना सर, नेकी तो कोई उनको भी अप्रिशिएट कर दें। जिस बेचारे ने जमीन दी उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते। देखें बिल्कुल आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक फलाई इदारा है और इसका सोच जो है जेन्युइनली मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं है कि आप मॉडर्न साइंसेस को इस्लामिक एजुकेशन के साथ क्लब कर रहे हैं और जाके यहाँ पे स्कॉलर देख लें। कम से कम खुदा का वास्ता इस यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज ना करें। पहली दफा बनी है ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी, आपने उसको मदरसा बना दिया और को खुदा का खौफ करें, कम से कम जाके देखें क्या चीज है। क्रिटिसाइज नहीं करना, जो लेटर लिखा है कैबिनेट में यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है। इशू ये है कि जो पैसे मिलने थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में क्यों गए? जो मलक साहब ने जुर्माना देना था वो पैसे जुर्माने के लिए, दुरानी साहब आपको भी बताया, मैंने कैबिनेट के 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान का नाम लिया है और मैं कहता हूं वो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान कुरान पे हलफ के कह दे कि ये फ्रॉड नहीं हुआ तो या मेरे से हलफ ले मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप थे मैं सारी कैबिनेट को पता है वो फ्रॉड हुआ है। बात सुनिए ना, इमरान खान की जेब में पैसा गया, आप हुकूमत में ना ट्रांसफर कर दे वापस अपने अकाउंट में। ये क्या केस है यार? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या केस ही नहीं है ये? क्या ये जिसने देखो आप एक बदनीति की बुनियाद पे जुर्माने में पैसे आने थे और आपने वो पैसे जो है वो एडजस्ट करवा दिए। ये क्या जुर्माना है? हमारे ट्रैफिक चलान पुलिस चलान करे, आप कहने नहीं जी आप उन्हें वो पैसे देने थे ये उधर जमा कराएं, चलान में ना करवाएं। आम आदमी ये करेगा, रोज आदत पैरे बनते हैं, रोज सजाएं होती है लोगों को, रोज नैब में रोक जाते हैं, सारों को माफ कर दे, जनरल एमनेस्टी दे दे सुप्रीम कोर्ट। ये क्या तरीका है? ये तो गलत तरीका है और एक सरेआम मतलब है यूनिवर्सिटी का इशू ही नहीं है। यूनिवर्सिटी आपने रिश्वत में ली या आपने तोहफे में ली, मेरा ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो शहजाद अकबर, आजम खान और उसके साथ आजम सुलेमान और बहुत सारे लोग थे शामिल, आजम सुलेमान भी थे उसमें 5-6 का टोला होता था जो असल दुरानी साहब तो मस्किन मेरे जैसे थे ना, हमारी कौन सुनता था। तो मैं समझता हूँ ये तो खुद विक्टिम थे। मैं ये देखिए जो अशराफिया थी, सुनिए जो अशराफिया थी जिन्होंने ये लेटर लिखा, जिन्होंने खान साहब को ब्रीफ किया और ये कहते हैं ना कैबिनेट में सवाल, असद उमर ने कहा कि हमें इस पर ढंढोरा पीटना चाहिए कि हम इतने पैसे वापस ला रहे हैं, हमें ढंढोरा पीटना चाहिए, इतने पैसे हम वापस ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं इस पे कोई बात नहीं करी। खान साहब ने कहा, शहजाद अकबर ने कहा जी इस तरह लग रहा है, मुझे हमारे एजेंसी के साथ एग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंशियल वो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल है, इसके ऊपर आपने डिबेट नहीं करनी और ये नहीं करना, चुप करा दिया। आप रुकिएगा, ये देखिए ये ऐसा केस है। मैं कहता हूं कि इसके ऊपर इन्होंने खुद दावत दी, इन्होंने खुद अभी पता नहीं कितने इन्होंने वसूल किए होंगे दूसरी तीसरी पार्टी से। ये स्टोरी आपने सुना, तो जो वैसे भी पैसे आने थे, गवर्नमेंट का ड्यूटी थी पैसे मंगवाना, वो अकाउंट गवर्नमेंट के फेडरल अकाउंट में या सिंध गवर्नमेंट के पैसे आने थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था वो सिंध गवर्नमेंट के पैसे मिलने चाहिए थे या चलो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाते। ये कैसा है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में आपने दे दिए? वो जुर्माना एक अलग केस है। तो ये तो आपको मैं ये अशराफिया को सजा इस मुल्क में खुद ही मिलेगी। ये भी मैं अब दुरानी साहब को जवाब दे रहे हैं। ये दुरानी साहब बोलिए, दुरानी साहब बोलिए, केस है ढंढोरा पीट के। जी दुरानी साहब बोलिए। देखिए बात ये है, लोगों को कंफ्यूज ना करें। एक गवर्नमेंट का अकाउंट है, मेन हेड है, ठीक है जी, उसमें बैरिया टाउन का केस था जो सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट की 454 अरब रुपए की। ये सारे पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं।
اکاؤنٹ اے بی سی ڈی، ریاست کو پیسے آ رہے ہیں، آپ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیں. یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، کیبنٹ کو انڈیمنٹی ہے، وہ دوبارہ کیبنٹ کہیں یہ پیسے ادھر جائیں، آپ نکالیں پیسے. یہ کیا کیس ہے کہ جی اس نے یونیورسٹی بنا لی، اس نے نہیں بتایا گیا. یہ عوام بیوقوف نہ بنایا کریں آپ. اس کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی، کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی نہیں، میں یہ نہیں تھا، میں تھا. اچھا کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی، بالکل ہوئی ہے. اگر کیبنٹ انڈیمنٹی ہے یا تو کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہو نا، میرا خیال ہے کیبنٹ کی ریکارڈنگ نکلوا لیں اگر کسی نے ڈیبیٹ کی ہو تو پھر بات ہو جائے گی. ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ. میرا خیال ہے بیچ کی طرف آتے ہیں چوئی صاحب، آج بیچ کی طرف آتے ہیں. چوئی صاحب میرا خیال ہے بیچ کی طرف آتے ہیں. میں یہ بات ختم کر دیتا ہوں. نہ درانی صاحب مان رہے ہیں، نہ چند صاحب اپنی بات کہہ رہے ہیں، وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ ایویڈنس ہونی چاہیے اور تھریش آؤٹ ہونا چاہیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریفرنس جو ہے وہ اگر ہو گیا ہے تو عدالت فیصلہ کرے. میرا خیال ہے ایویڈنس کا ویٹ کر لیں. بھائی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے بینچ میں جب عطر مین اللہ صاحب آئے تو آپ کے لیے حیران کن بینچ نہیں تھا؟ ویسے نہیں، پچھلے ایک ہفتے سے مسٹر جسٹس عطر مین اللہ صاحب چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہو، یعنی تعلقات ٹھیک ہو گئے. اور بینچز کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ آپ سارا دیکھ لیں. ایک طرف سے یہ میسج آیا کہ ججز کے درمیان ہارمونی قائم رکھنے کے لیے ہم اس طرح بٹھا رہے ہیں. دوسری طرف سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہو سکتا ہے تاکہ لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے نہ بیٹھیں اور کوئی ایسا ججمنٹ نہ آ جائے جو کہ پرابلم کریٹ کرے. تو بہرحال دو مختلف رائے ہیں، تو ہم تو اس پہ کمنٹ نہیں کرتے. آج عطر مین اللہ صاحب کے آنے سے وہ جو کہا جاتا ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپلٹ ہے، اس کو دھچکا لگا ہے ویسے اس بیانیے کو. نہیں، یہ اچھی بات ہے. اگر تعلقات اچھے ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی دھچکے والی بات نہیں ہے. ایک ادارہ ہے اور ادارے میں کسی قسم کا بھی جو کانفلکٹ ہے وہ نقصان دہ ہے. تو کانفلکٹ نہ ہونے کا اگر امیج بنا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. جی اچھی بات. درانی صاحب آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا سر، جو کچھ پچھلے 2 دنوں میں ہوا کم از کم آپ کو تو برا لگا ہوگا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کیا، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے اور سزا ہونی چاہیے ان کو. بالکل ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس نہج پہ اس قوم کو لے کے ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، ان کے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پاکستان فوج میرا ادارہ ہے، ہمارے ٹیکس پیئر پہ چلتا ہے. جس نے اس کی تجلیل میں شامل ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو شامل حال ہونا چاہیے. جن کی فیصلوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ان سب کو شامل ہونا چاہیے. اکراس دی بورڈ کریں. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ آئیں گے کہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں، مطلب آپ پاکستان کی بیسک انٹیلیجنس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی کہے گا میں ادھر چلا جاؤں گا. مجھے سمجھ نہیں ہے، میں کوئی پاگل ہوں ذہن سے کہ مجھے کوئی کہے گا جی وہاں چلا جاؤ اور میں جا کے وہاں پہ خودکشی کرنے چلا جاؤں گا یا میں چیزیں توڑنے چلا جاؤں گا. میں ذہن سے معوف ہوں. لاہور کے شہری جو ہے وہ مینٹل انٹیلیجنس نہیں ہے. یہ کیا بیانیاں بناتے رہتے ہیں اور کوئی جوڑنے کی بات کیا کریں ٹی وی پہ آپ لوگ.